Patriotism is volatile. It is a feeling of loyalty and allegiance that is the result of knowledge and belief. Patriots show their patriotism through their actions and choice. Now our music house students, including Amar Yusuf class 8th, Hafsa Fatima class 8th, Iza Shokat class 8th, Muhibba Faridun class 6, Isma Rani class 6, Maheen Humayun class 6, and Zara Maheen for class 6 will come and sweeten our ears with a mini song. Please welcome.
Thank you very much, students. We really enjoyed your song. Dear audience, education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it. Education is the most powerful weapon we can use to change the world. We are very fortunate to have a personality who is ardent well-wisher of all the students. He is the one who always thinks and works to change the society and light the darkness in the lives of his students. He is a man who doesn't need any introduction and is known among us all for his wisdom and knowledge. He is Member Syndicate Hazara University, Member Executive Committee, Patients Welfare Society, Eye Cancer Hospital, Ahmedabad, Member IPTP, Institute of Psychotrauma Pakistan Chapter Switzerland, Member HRD Networks Pakistan Chapter, Member AGAJ's Child Rights Association Lahore, Regional Director Equip Pakistan KP Chapter, Vice Chairperson SS Village Lodehar. I invite our worthy director, Mr. Fayaz Ahmed, to please come on stage for his message. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने स्कूल के जहाँ और बहुत सारे फ़वाइद हैं, उसमें एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप जिस किस्म का तारुफ अपना करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आज की तकरीब का इनेकाद जिन बच्चों के लिए और जिन पेरेंट्स के लिए किया है, मैं उनको वेलकम कहता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप चंद वो बच्चे हैं और चंद खुश नसीब पेरेंट्स हैं कि जो 1300 तकरीबन हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आज को 45 स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं। और हर साल हम जो एनुअल पेरेंट्स डे करते हैं उसका एक हिस्सा होता है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, लेकिन कोविड की वजह से हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया और सिर्फ सिंगल पेरेंट को हमने इनवाइट किया कि वो अपने बच्चे के साथ यहाँ तशरीफ ला सकते हैं। मैं आप सबका ममनून एहसान हूँ कि आप अपना कीमती वक्त जो है उसमें से वक्त निकाल के हमारे पास तशरीफ लाएँ। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की काफ़ी सारी लिस्ट है, लेकिन मैं चाहूँगा छोटा छोटा उनसे तारुफ करके और अपनी अगली गुफ्तगू की तरफ बढ़ूँ। सबसे पहले जो हमारी आज की ज़िले इंतज़ामिया है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनाब मकबूल हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि आजकल मीडिया का दौर है और जितनी इंतज़ामिया को डेली हम मीडिया पर देखते रहते हैं और मकबूल साहब से मैं थोड़ा सा इंस्पायर हूँ, वो उनकी जो बड़ी खूबसूरत ड्रेसिंग होती है उसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता रहता हूँ। जनाब जवाद सरदार मोहम्मद साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए और इनकी जो फ़र्शनासी है उसके बारे में मैं एक जुमला ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज सुबह उन्होंने कॉल की और बड़ी सख्ती से उन्होंने तंबीह की कि कोविड की सूरत हाल के जितने SOPs हैं उनका आपने ख्याल रखना है और फंक्शन में कोई ऐसी इरेगुलरिटी ना हो जिसको इंतज़ामिया किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जनाब नबील कोकर साहब यंग जेंटलमैन यहाँ पे और CSS ऑफिसर हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के इस वक्त ASP के तौर पे फ़राइज़ सब अंजाम दे रहे हैं। हमारे दरीना भाई, हमारे दोस्त बाबर सलीम साहब को दूसरी दफ़ा कोविड हो रहा है। बदकिस्मती ये कि आज वो यहाँ पे शरीक नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने अपने कमाल सलीम साहब को यहाँ भेजे हैं। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं और जितने आपके साथ हमारे भाई यहाँ पे आए वो भी मुझे सबके नाम नहीं आते, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। पुलिस के हमारे जवान आज सुबह से यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, मैं उनका भी ममनून एहसान हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इसके अलावा बाद में मौका नहीं मिलेगा। आज की ये मुख्तसर तकरीब है, इसके बिहाइंड जो लोग होते हैं जो बस पर्दा काम करते हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना अच्छा इवेंट उन्होंने अपनी शब रोज़ मेहनत से उसका इनकार यहाँ पे किया। देखिए, मैं ज़्यादा आपके दरमियान और बच्चों के दरमियान मुखर नहीं हूँगा। 2-3 बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, स्टूडेंट्स हमारे बैठे हुए हैं, टीचर्स भी यहाँ पर बैठे हैं। कोविड की जो सूरत हाल पिछले 1 साल से पूरी दुनिया में हम लोग देख रहे हैं और हम पे गुजर रही है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है।
اس وقت ہم ایک دور سے گزر رہے ہیں, پوسٹ کووڈ سینیریو سے بھی گزر رہے ہیں اور کووڈ کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تھرڈ فیز اس کی اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. کہا جا رہا ہے کہ 5 تک فیزز آئیں گی اور پھر یہ چلتی رہیں گی ہمارے ساتھ. لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ ویکسینیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. فی الوقت جو فرنٹ لائن پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو مل رہی ہے, جو ہمارے بزرگ شہری ہیں ان کو مل رہی ہے. ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ 31 مارچ سے جو 50 ایئرز اباؤ ہیں ان کے لیے بھی اوپن ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہوگی, تو ہر آدمی اس سے مستفید ہو سکتا ہے. دیکھیں دنیا میں تمام سیکٹر اس سے متاثر ہوا, لیکن چونکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں اور جو سب سے زیادہ اس کووڈ کی وبا سے متاثر ہوا وہ پرائیویٹ سیکٹر ہوا. ہمارے آج کی جو شخصیت ہے, میں نے ان کا تعارف تھوڑا سا خود ڈیلے کیا تاکہ میں ایجوکیشن تک لا کے اور پھر ان کا میں تعارف کروں, کیونکہ آج آپ جس شخصیت کو یہاں پہ اپنے درمیان بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں, آپ سب کے لیے شاید وہ ایک سیاسی شخصیت ہیں اور انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز ایبٹآباد سے کیا اور پہلی دفعہ جب یہ ممبر پروونشل اسمبلی بنے تو ان کا مقابلہ بہت بڑے بڑے جو سیاسی خاندان ہیں ان سے بھی رہا. چونکہ ہم ہمارے سینئر رہے ہیں, ہم بھی سارا ہماری زندگی ایبٹآباد میں گزری, تو ان کو ہم دیکھتے رہے اور جو جدوجہد انہوں نے کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ عوام میں بیٹھنے والے آدمی ہیں, عوامی آدمی ہیں, اور ان کی ضرورت کبھی بھی کوئی پارٹی نہیں رہی جو ہم نے آبزرو کیا ہے. ہمیشہ پارٹی کی ضرورت رہے ہیں اور جس طرح یہ بے روز خدمت کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں جو آج جناب مشتاق احمد غنی صاحب کو آپ سے یہاں تعارف کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ چند ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ایبٹآباد میں نجی تعلیمی اداروں کا آغاز کیا اور پائنیئرز کے نام سے میرے خیال میں تقریباً 35 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے انہوں نے ایبٹآباد میں ایک ادارے کی داغ بیل ڈالی اور یہ اس ادارے کو وہاں تک لے کے گئے کہ جہاں پر صرف ہمارے ملکی بچے نہیں آتے تھے بلکہ خود میں کئی دفعہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس لے کے گیا ایڈمیشنس کے لیے, باہر ممالک سے بھی وہاں پر بچے آتے تھے اور ہاسٹل کی فیسلٹی اور ان کی جو ایک کوالٹی ایجوکیشن تھی اس سے یہ مستفید ہوتے تھے. ایجوکیشن میں بھی سر ہمارے سینئر ہیں, ہمارے رہنما ہیں, ان سے وہاں پہ سیکھتے رہے ہیں اور ابھی تک سیکھتے آ رہے ہیں. بلکہ میری تو ابھی بھی یہ خواہش ہے کہ انہوں نے لمبی انہیں سیاست میں کھیل لی ہے, ہمیں کو چاہیے کہ واپس آ کے اپنے ادارے کی بات لوٹ سنبھالیں. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ صرف فارغ صاحب کے فون کال میں آپ یہاں تشریف لائے اور بر وقت آپ یہاں پہ تشریف لائے. دیکھیں جو کووڈ کی صورتحال ہے جس پہ میں بات کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ جو سیکٹر متاثر ہوا وہ یہ تعلیمی ادارے ہیں, اور تعلیمی اداروں میں بھی جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہ بہت بری طرح متاثر ہوئے, نہ صرف مالی طور پہ متاثر ہوئے بلکہ جو اکیڈمک سائڈ تھی وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوئی. لیکن اگر آپ تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں تو ان کی مختلف کیٹیگریز کی جا سکتی ہیں. جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچے کہ جو بورڈ کے امتحان میں اپیئر ہونے تھے 9th 10th اور فرسٹ سیکنڈ ایئر میں, ان کے امتحانات پچھلے سال نہیں ہو سکے, اور اگر اس سال خوش قسمتی سے وہ ایگزامز ہو جاتے ہیں تو وہ بچہ جو ایک کورس کو ایک سال میں پڑھ کے اچھی طرح تیار ہو کے اور پیپرز میں اپیئر ہوتا ہے, اس دفعہ وہ ایک امتحان کے لیے 2 سالوں کے مارکس obtain کرے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوسری کیٹیگری میں جائیں جو یونیورسٹیز متاثر ہوئی ہیں ان کے امتحانات کا انعقاد ہی نہیں ہو سکا. اب جو اسکول سائڈ ہے اور جس طرح چند اسکولوں میں ہمارے اسکول کا بھی شمار ہوتا ہے جنہوں نے اپنے لیے کوشش کی اور آن لائن کلاسز کا اجرا کیا, اب اس سے بھی اس حد تک فائدہ نہیں ہو سکا کیونکہ جو اینڈ یوزر ہے جو بچہ ہے وہاں وہ پرابلم فیس کر رہے تھے مختلف قسم کے. کہیں پہ نیٹ کی فیسلٹی نہیں تھی, کہیں پہ اگر ایک گھر کے اندر 3 4 یا 5 بچے ہیں تو ان کے پاس وہ ڈیوائسز موجود نہیں تھی کہ اکٹھے بچے کام کر سکیں, تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ بچوں کا ہوا ہے. یہ ایک سائڈ ہے. لیکن اگر آپ کووڈ کی دوسری اور پازیٹیو سائڈ دیکھیں تو اس میں بھی ایک بہت بڑی پیراڈائم شفٹ آئی ہے اور ایسی تبدیلی آئی ہے کہ ہمارے وہ ٹیچرز جو اس سے پہلے موبائل کا عام استعمال نہیں کر سکتے تھے, وہ کچھ عرصے کی محنت کے بعد انہوں نے اتنا اپنے آپ کو امپروو کیا کہ وہ باقاعدہ اپنے لیکچرز جو ہیں وہ خود اپلوڈ کرتے تھے اور اپنے لیکچرز کو اس اچھے طریقے سے تیار کرتے تھے کہ وہ لیکچرز پھر باقی لوگ آپس میں شیئر کرتے. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں اس وبا کی وجہ سے کاروباری زندگی بھی پوری کی پوری تبدیل
बड़े बड़े जो सेटअप्स हैं, बड़े बड़े जो टाइकून हैं बिजनेस के, उन्होंने होम सर्विस और होम बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। और अब एक नई चीज़ सामने आ रही है कि बजाय इसके कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रेंट पे लें और वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करें, तो वही बिजनेस आप अपने नुमाइंदों के जरिए घर पे बैठ के भी सेट किया जा सकता है। तो मेरी सारी तमीर का मकसद ये है कि इस वबा ने पूरी दुनिया को, पहले भी हमारी दुनिया आपस में मुंसलिक थी इंटरनेट के जरिए, अब उसने और ज़्यादा पूरी दुनिया को एक दूसरे के करीब कर दिया। अब हमें चाहिए कि ये जो जदीद तकाज़े हैं उससे हमने ना सिर्फ खुद हम आम होना है, बल्कि अपने बच्चों के लिए भी वो फैसिलिटीज़ और वो सहूलियात हमने वहाँ पहुँचानी है। देखिए, एक बड़ी अहम कहावत है कि क्वांटिटी ऑफ स्टडी डज नॉट मैटर, क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर्स। कि आप टाइम कितना लगा रहे हैं तालीम पे, वो इतना अहमियत का हामिल नहीं है, बल्कि आप क्वालिटी टाइम कितना तालीम पे लगा रहे हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो मेरी आज की इस गुफ्तगू का हासिल यही है कि हमने अपने बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम प्रोवाइड करना है और बच्चों ने उस क्वालिटी टाइम को यूज़ करना है। आखिर में मैं इन तमाम बच्चों को, इनके पेरेंट्स को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेहमान खुसूसी जनाब मुश्ताक अहमद मदनी साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। Thank you very much, sir. Now, I invite our talented Pakir, Usma Mahmood, who will share a presentation of the burning topic of today's society, that is, menace of unemployability. We often complain about unemployability, but the fact is that most of people lack the skill needed to do that specific job. A talented student proved her mettle at National Convention of Students' Quality Circles, Abbottabad, and grabbed first position among almost 30 schools of Pakistan. Let's welcome Usma Mahmood. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Usma Mahmood, student of class 9th. Today, the topic of my presentation is menace of unemployability. My aim is to create awareness about the dangers of unemployability and to present best possible solutions for this menace. This is the preliminary of my presentation. These are the three terms of my presentations. Now, understanding the term unemployability and related terms to it. The absence of skills like applied knowledge, workplace skills, etc. lead towards unemployability. Hence, a person is said to be unemployable when he does not have the required skills despite of having availability of jobs. Unemployment. Unemployment is a term referring to those individuals who are capable of being employed but could not find the job. Employability. A set of achievements, skills, etc. that makes a graduate more likely to gain employment. Now, comparison between unemployment and unemployability. Unemployment. When a person is capable of job and is in search of job. In addition, he has all the skills required for the job but could not find the job. Unemployability. When a person does not have enough skills to hold a job. Now, definition of menace and unemployability. Menace, a person or thing that is likely to cause harm, a danger or threat. Unemployability, of a person not likely or able to hold a job. Now, definition of menace of unemployability. Menace of unemployability means dangers and threats related to those people who are incapable of being employed. It is a bigger threat than unemployment.
Now moving towards the causes of unemployability. So the causes of unemployability include lack of self-confidence, lack of good quality education institutes, inadequate skills, and so on. Lack of self-confidence. If someone lacks this basic quality, then there are issues, especially when he is in search of job. In turn, it causes unemployability. Lack of good quality education institute. Quality education institute polish cognitive as well as practical capabilities of a person. If someone is not educated from such institute, then he is much likely to be a victim of unemployability. Less focus on practical applications, more focus on theoretical concepts than practical applications of such concept in real life situation lead towards unemployability. Lack of proper career goals. If a person has a clear goal and direction, then all his attempts are organized and fruitful. But if a person does not have a clear goal and direction, then all his attempts are scattered and useless. Ill-equipped skills. Ill-equipped skills like decision making, innovative thinking, etc. lead towards unemployability. Lack of effective counseling. Because of lack of proper counseling, people are unable to polish their skills and to become fit for any profession. Now moving towards the manners of unemployability. So the manners of unemployability include social exclusion, increase in poverty rate, psychological impacts, and so on. Social exclusion. Social exclusion involves lack of denial of resources, services that are available to other people of society. Increase in poverty. Unemployability leads to financial crisis and reduces the overall purchasing capacity of a nation. Increase in crime rate. Some people resort to criminal activities such as burglary, drug peddling, and other crimes to make an income. Falling economy. Unemployability leads to declining economy, as most of the people who are unemployed won't be able to produce goods and services, due to which the output of goods and services in the economy will be low. Psychological impacts. The psychological and social cost of retrenchment and prolonged unemployability during the productive years of life impact harshly on the quality of life of individual and family. Now, recommendations to eliminate the manners of unemployability. So the recommendations include skill-based education, strategic planning, skill acquisition in youth, enhancing soft skills, and so on. I have shared a sample of a visiting card that explains best the example of unemployability. Conclusion. Education should be skill-based, so a person is fully prepared for a job and is completely trained to perform better in his life. If an unemployable person wants to be employable, then he has to enhance his soft skills. Any question? Well done. Thank you. Thank you. Thank you very much. Really enjoyed your presentation. Winning is great, sure. But if you are really going to do something in life, the secret is learning how to lose. Ladies and gentlemen, this is the time to acknowledge the talent of our position holders. The position holders who have been struggling and facing many challenges and difficulties to inspire me. It's because of their constancy, perseverance, and immovability that they are selected as champions. Dear audience, to felicitate the prize of position holder, I would like to invite Director Janabology Mr. Fayaz Ahmed to please come on stage. Mr. Makbul Hussain, Additional Deputy Commissioner Mansehra, is also requested. Please be on stage. Alishba Khan, Class Pre-Nursery Red, 96%. Disabled students who prove their mettle in their academics. Alishba Khan, 96%. If parents want to accompany their children, they can come on stage.
सकते हैं। अब्दुल रहमान 96%, मनाल जवाद 96%, मनाहिल एजाज 97%, सीरत वसीम 96%, महिरा बिलाल 96%, इज़हार 96%, आयमा शहजादी इज़हार 96%, आयमा शहजादी 96%, फातिमा बीबी 96%, and Vania Niaz 95%. Dear students, now arrange yourselves for a group photo. Thank you very much, Mr. Makul Hussain, Additional Deputy Commissioner Mansehra. To give away next prizes, I request Mr. Nabil Khokar, ASP Mansehra, to please come up the stage. Our worthy principal, Madam Safiya Janis Khan, and Administrator Mr. Fariz Ahmed are also requested to please accompany these two for prize distribution. Urwatul Wuthqa 95%, Hasnain Farhad 95%, Farhan Ejaz 95%, Farah Ejaz, Hassan Hussain 95%, Gul Mohar 94%, Gul Mohar 94%, Abdul Aziz 94%, Abdullah Khan 94%, Isma Rani 93%, Mahi Humayun 93%, Ubaidullah 92%,
for a group photo. Thank you very much, Mr. Naveen Kokar, ASP Mansehra. Now I request Mr. Mohammad Jawad Sardar Gaur, Assistant Commissioner Mansehra, to please come up the stage for prize distribution. Isha Sajid, 97%. Isha Sajid, 97%. Hafsa Fatima, 92%. Mariam Bibi, 92%. Muhammad Soban, 90%. Kamal Salim Sawati, who is representing Babar Salim Sawati, is also requested to be on the stage for prize distribution. Mr. Kamal Salim Sawati. Aisha Shujat, 93%. Ahmed Mushtaq, 93%. Ahmed Mushtaq, 93%. Ubaidullah Khalid, 92%. Hassan Khan, 92%. Afia Intishal, 91%. Javeria Zulfikar, 91%. Amna Riaz, 91%. Javeria Zulfikar, 91%. Amna Riaz, 91%. Sayam Alisha, 87%. And Sayyid Hamid Alisha, 87%. Dear all, please arrange yourselves for a group photo.
Our music house students are invited to stage again. The students include Zara Maheen, Maheen Humayun, Ismar Rani, Muhibba Faridoon, Iza Shogar, Hafsa Fatima, and Aman Yusuf. Please give them a big round of applause.
Golden Day students. We are honored to have Mr. Mushtaq Ahmad Ghani, Speaker KP Assembly, as a chief guest today. He got his master's degree from Punjab University, FEL from UK. He is a well-known figure and one of the pioneers in imparting quality education in Ahmedabad. He remained Minister Higher Education, Archives and Library, Information and Public Relations, and is still working for the betterment of society. Sir, you are requested to come on stage and address the gathering. Respected Sardar Muhammad Yusuf Saab, Parliamentary Leader, PMLN and Provincial Assembly, former Minister for Religious Affairs, Director, Jinnah College, my brother Fayaz Ahmed Saab, Administrator, Janab Farez Ahmed Khan Sawati Saab, Principal Safia Janis Khan Sahib, Additional Deputy Commissioner Mansera Maqbool Hussain Sahib, Additional Commissioner, Assistant Commissioner Mansera, Mr. Jawad Sardar Marwat Sahib, M. Nabil Kokar Saab, ASP Mansera, and Kamal Salim Swati Saab, who is representing Babar Salim Swati Saab, who is suffering from the COVID. Dear students, staff, parents, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Indeed, it's a matter of great pleasure for me to be here this afternoon. The first time I saw this institution, both boys and girls wings, and really very much impressed to see the hard work done by Farez and his brother Fayaz Khan and their team. I appreciate our efforts by the core of my heart. So let's give them a big hands. On the horizon of education, Jinnah Student College is like the moon, and you, the students, are like the stars. मैं समझता हूँ कि जैसे इस इदारे पे मेहनत हुई है और यकीनन उसी तरह what I have seen here the students with very high marks, it means that this is one of the best institution in the area. मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए, because this is the intense need of the day that we should have schools, institutions like this. अगर अच्छे इदारे होंगे तो हमारे बच्चों की सही तरबियत हो सकेगी, उन्हें सही तरीके से ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जा सकेगा, और जिन कौमों ने तरक्की की है, अगर आप उनका पास्ट रिकॉर्ड देखें तो सिर्फ तालीम की वजह से उन्होंने तरक्की की है।
چونکہ جہالت قوموں کی آزادی کو برقرار نہیں رکھ سکتی. قوموں کی آزادی کو برقرار صرف تعلیم رکھ سکتی ہے, ویژن رکھ سکتا ہے, مثبت سوچ رکھ سکتی ہے, اور یہ سب کچھ تعلیم ہی کا مرحول میں جاتا ہے. اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے تعلیمی ادارے چاہیے اس ملک کے اندر, سو دیٹ کہ ہم اپنی آنے والی نسل کی صحیح طور پہ آبیاری کر سکیں. بیکاز یو آر آور فیوچر, ہمارا کل آپ ہے. سو آج جو کچھ ہم آپ کو دیں گے کل وہ آپ ہمیں لوٹائیں. اس لیے ہماری حکومت کی یہ بھرپور کوشش ہے فار دا لاسٹ 7.5 years ہم نے جتنا فوکس کیا ایجوکیشن کے اوپر, اتنا شاید ہی کسی اور حکومت نے کیا ہوگا اس صوبے میں. برے حالات تھے, ٹیچرز نہیں تھے, سفارشی ٹیچر بھرتی ہوئے تھے. پرائمری اسکول 2 کمرے 6 کلاسز 2 ٹیچر, تعلیم کے ساتھ ایک سنگین بازار. اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو اس طرح کے اداروں میں آ سکتے ہیں, لیکن ہماری بہت بڑی پاپولیشن مور دین 80% they are living in the villages in remote areas. ان کے لیے صرف گورنمنٹ اسکول ہی ہے وہاں, اور گورنمنٹ اسکولوں کو ٹھیک کرنے کا ہماری گورنمنٹ کا ایک پیشن تھا. ہم نے ریکروٹمنٹ تھرو NTS کی, اور اس میں کوئی وہ بھی نہیں تھی, اس کے نمبر اپنا انٹرویو کے بھی کوئی مارکس نہیں تھے. سو دیٹ کہ پیورلی سلیکشن جو ہے وہ اس کے اوپر ہو, میرٹ کے اوپر. آج آپ دیکھیں, آپ کو تعلیمی اداروں میں ینگ گریجویٹ بڑے اچھے نظر آئیں گے, اور وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. اس سے قبل کیا تھا, BEd, MAd, CT, PTC, اور وہ بھی سسٹم یہ تھا کہ جو پچھلا بیک لاگ چل رہا تھا, کسی نے آج سے 5 سال پہلے CT یا BEd یا PTC کی ہے, آج ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے, تو وہ پیچھے سے لسٹ چلتی آ رہی تھی. اب 4 سال 5 سال پہلے کے کسی نے کوئی پروفیشنل ایجوکیشن لی ہوئی ہے اور 5 سال بعد اس کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, تو وہ کیا اس کو یاد رہتا ہے. اس دوران کئی استاد سلوکیاں چلاتے رہے, دکانیں چلاتے رہے, اور پھر ٹیچر بھی آ کے بن گئے. تو پھر تعلیم کی ڈیکلریشن ہونی ہی تھی ان گورنمنٹ سیکٹر. تو مسنگ فیسلٹیز کے اوپر بڑی توجہ دی گئی ہے گورنمنٹ سیکٹر. اسی طرح جو پرائمری اسکولس تھے ان کو 6 ٹیچر کرنے کے لیے 30-35 ہزار اضافی ٹیچر ہمیں بھرتی کرنے پڑے. بیکاز 6 کلاسز کو 2 ٹیچر 2 کمرے بھی بنانے پڑے, بہت سارے 15,000 کے قریب کمروں کی ہم نے بنائے تھے, جو پڑ گئی تھی اس میں. تو گورنمنٹ اپنے طور پہ کام کر رہی ہے, لیکن یہ اتنا بڑا کام ہے کہ پرائیویٹ شعبے کی مدد کے بغیر ہم وہ گول اچیو کر ہی نہیں سکتے. اب کئی علاقے ہیں جہاں گورنمنٹ اسکول بھی نہیں ہے اور کسی نے پرائیویٹ اسکول کھول دیا, تو ایک ووچر اسکیم نکالی گئی کہ وہ گورنمنٹ فیس دیتی تھی ان بچوں کو اس پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے کے لیے. تو اس لیے تعلیم کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے. اور عمران خان کی جب سے حکومت آئی, آج کل لوگ ایک بہت بات کرتے ہیں مہنگائی. کوئی شک نہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, لیکن آپ وہ حالات دیکھیں جب عمران خان نے اقتدار سنبھالا تھا, پاکستان کے پاس 7 دنوں کا خرچہ موجود تھا.
100 अरब डॉलर का कर्जा था और मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था। और यू नो वेरी वेल कि जब मुल्क डिफॉल्ट होते हैं तो उनका बाकी बचे रहना बड़ा मुश्किल होता है, सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है। ये रशिया में यही हुआ था कि 7 मुल्क निकल गए उसमें से। तो इमरान खान ने सबसे पहले उस इकॉनमी को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए और डिफॉल्ट से बचने के लिए अपने दोस्त मुल्कों की मदद हासिल की और अल्लाह का शुक्र है कि उस फेज से हम निकले और हमने वो कर्जे की किस्तें और सूद भी अदा की, जो रकम हमने नहीं ली थी। उसके बाद मईशत थोड़ी सी बेहतर हुई, बल्कि बहुत बेहतरी की तरफ जाने लगी, क्योंकि हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स के ऊपर अमल किया। हमने गैर ज़रूरी अखराजात को कंट्रोल किया एवरीवेयर, whether it's the Prime Minister House, the Governor House, the Chief Minister House, the President House, और मैं एज ए स्पीकर हमने अपनी असेंबली में 12-13 करोड़ की पहले साल में बचत की। ये जो मेरा पिछला साल असेंबली के रनिंग अखराजात के अंदर से हमने 12 करोड़ की गैर जरूरी कर हमने लगा दी चीज़ों के ऊपर था, POL था या कुछ था या जो भी था। तो इन सारी चीज़ों से मईशत बेहतरी की तरफ जा रही थी। फिर हमें कोविड ने पूरी दुनिया की तरह हमें भी घेरे में ले लिया और उस पर भी वसाइल का बहुत ज़्यादा अखराजात हुए और टैक्सेस की रिकवरी भी इतना हो सकी। गवर्नमेंट ने लोगों को रिलीफ दिया, क्योंकि कारोबार बंद होकर रह गए थे 4 महीने पिछले साल के अंदर, और टैक्सेस की रिकवरी भी बड़ी स्लो हो गई। अभी फिर जाके हालात बेहतर हुए तो 3rd वेव आ गई, बट हमारी भरपूर कोशिश है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ठीक है, पहले से सूरत हाल वर्स्ट है, लेकिन फिर भी स्मार्ट लॉकडाउन से कोशिश की जा रही है। 8 बजे तक तिजारत और 2 दिन हफ्ते में छुट्टी और इस तरीके से करके, ताकि कम से कम लोगों का इंटरेक्शन हो। असल में min asr qawm, we all are very irresponsible people. हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम एक खौफनाक वायरस की जद में हैं, जिसने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। अभी तक लंदन और इस तरह के बड़े 6-8 महीने से लॉकडाउन के अंदर है। पूरे दुनिया की एयरलाइंस अब तक फ्लाइट ऑपरेशन खत्म करके बैठी हुई है। खौफ है पूरी दुनिया में कि ये बीमारी एक से दूसरे को तीसरे की तरफ ट्रांसफर हो रही है, और हम इस कोरोना के साथ मजाक करते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ एक वीडियो देख के इस 2nd वेव के वक्त, जब तालीमी इदारे खुल गए थे, यूनिवर्सिटी खुल गई थी, तो फिर बंद करनी पड़ी। तो वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोड पे निकल के फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन उसको जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उसने यूनिवर्सिटी बंद कर दिया, कोरोना के हक में नारे लगा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे शेयर हो रहे हैं। ये जिम्मेदार लोगों का तरीका नहीं है। याद रखें, कोविड आप मैं बाइक से लेके घर के अंदर जाएंगे, घर वाले बाइक नहीं लेके आते, अपने बूढ़े माँ बाप को हम इन्फेक्टेड करेंगे, घर में अपने शीरखार बच्चों को हम इन्फेक्टेड करेंगे। सो जो हम बाहर आते हैं, कितना कुछ मुश्किल है कि आप मास्क पहन लो, कितना सब कुछ मुश्किल है। अब यहाँ इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग रखा हुआ है, ठीक है, इन्होंने तादाद कम करनी पड़ गई, फंक्शन तो कर दिया इन्होंने, लेकिन एक फासले पे सबको बिठा दिया। दिस इज कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग। तो हमें एक जिम्मेदार कौम का सबूत देना चाहिए। हमें मास्क यूज करने चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, हाथ दिन में बार बार धोने चाहिए, और अल्लाह की
مدد مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور پوری دنیا کو اس کووڈ-19 سے ہمیں نجات دے، تاکہ ہمارے تعلیمی ادارے پھر سے کھل سکیں اسی انداز میں، ایکٹیویٹیز اسی انداز پہلے کی طرح شروع ہو سکے، ہمارے کاروبار بزنسز پہلے کی طرح چل سکے، اور سب سے بڑی بات ہم مسلمانوں کے لیے کہ بیت اللہ پہ پڑے تالے کھل سکیں۔ یہ بہت بڑی ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بڑے لمیٹڈ لوگ آج دیکھتے ہیں ہم طواف کر رہے ہیں۔ یہ اس سے بڑی اور ہم مسلمانوں کے لیے کیا بدنصیبی ہو، تو ہمیں اس کو سیریس لینا ہے اور اس کے لیے اپنی جدوجہد کو کرنا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے ملکوں سے ہماری صورتحال بہت بہتر ہے، کہ اس ملک میں اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ یہ ملک قائمی لا الہ کے اوپر ہوا ہے، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارے لوگ اس حد تک ڈیتھ ریٹ نہیں ہوا جتنا ہمارے پڑوسی ممالک میں اور ویسٹ میں، جہاں جو بغل میں پیدا ہوئے ہیں، جہاں کی بڑی صفائی اور ہر چیز اپ ٹو دا ریکوائرڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ، اور ہم اس سے اس بیماری کے آگے بہت بہتر اپنا رد عمل پیش کر رہے ہیں۔ میں آخر میں ابھی گفتگو ہو گئی، میں ان بچوں کو جنہوں نے یہاں پہ پرائزز دیے، فرسٹ پرائز، ان کو ان کے پیرنٹس کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے اسٹاف کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ایک چیز پیرنٹس سے میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ پیرنٹس اکثر، بہت کم پیرنٹس بچے کو توجہ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جناب پبلک اسکول اینڈ کالج کے حوالے بچہ کر کے میں بے غم ہو گیا، اب اسکول جانے اور بچہ جانے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ You see, this is a triangle. Parents, teacher and student. ہمیں اس ٹرائنگل کو بنانا ہوگا۔ اسکول کے ساتھ ہمیں اپنا انٹریکشن بڑھانا ہوگا تاکہ آپ کو بچے کی ڈے ٹو ڈے پروگرس پتہ چل سکے۔ کئی دفعہ اسکول والے لکھتے رہتے ہیں، پیرنٹس آتے ہی نہیں ہے اسکول میں، تو یہ اس سے پھر بچے کی صحیح نشو و نما، تعلیمی نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ تینوں نے مل کے کام کرنا ہے، بچہ، ٹیچرز اینڈ پیرنٹس، اور اگر یہ تینوں مل جائیں، یہ ٹرائنگل ڈیولپ ہو جائے، تو آپ یقین کریں کہ ہم ایک زبردست قوم تیار کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ جو کہ مجھے یہاں بڑا اچھا بچی نے جو بات کی، جو پریزنٹیشن تھی، کہ جاب صرف ڈگریز کی برون ملت نہیں ہوتی، اسکل کی ہوتی ہے، اور وہ ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ only bookish knowledge is not sufficient۔ بعض بچے کریمنگ کر لیتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ things should be practical۔ a teacher is teaching something botany, root, shoot, stem, whatever، وہ ان کو بتائے ادھر کیری میں لا کے this is root, this is shoot, this is stem۔ make the education more practical for the students، تو وہ پھر ان کو زیادہ ذہن میں چیزیں، میں یہاں بیٹھ کے پڑھاتا ہوں نا، یہ شوٹ فلاں جگہ کو درختی کہتے ہیں، جب تک میں بچے کو روٹ شوٹ دکھاؤں گا نہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سو وی شوڈ میک اٹ پریکٹیکل فار دا اسٹوڈنٹس۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا، بہت بہت شکریہ۔ مجھے بہت خوش ہوئی یہ تعلیمی ادارہ دیکھ کے، اس کی ایک ایک چیز میں نفاست ہے، سو مچ سو کہ ہم نے ٹوائلٹ بھی دیکھے، وہ بھی A1 تھے، اور ہر چیز ہم نے وزٹ کی، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ
students are lucky that you have such a nice school, such a good, neat, clean school, and very अच्छी level of competence, faculty you have here in this institution. So मैं मैनेजमेंट को, अपने भाइयों को दोनों को और अपनी बहन को, प्रिंसिपल साहबा को मुबारकबाद देता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सरदार यूसुफ साहब थोड़ा ताख़ीर से पहुँचे, हमारे भाई हैं, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम और अल्लाह ताला ने खुश रखे। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे भाई बाबर सिंह सवाती साहब के लिए दुआ करें कि वो, वरना मेरे साथ होते हैं जब भी मैं मानसर में किसी फंक्शन में आता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ या वेरेवर, लेकिन वो कोविड में मुब्तला है इस वक्त। आई थिंक ये सेकंड टाइम शायद उसको हो गया है। तो हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती और सेहत अता करें। सरदार यूसुफ साहब और मैं दोनों कोविड से पहले गुजर चुके हैं, अल्लाह आइंदा हमें भी बचाए। और आपने वैक्सीनेशन करवाई सरदार साहब? वैक्सीनेशन करवाई? करवा ले, मैं तो आज ही करवा के आया हूँ। आप भी वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि सेकंड टाइम बाबर सलीम को लग सकता है, तो हमें भी एहतियात करनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। Prize distribution. Prize distribution day is not just a day to reward our students. चूँकि सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब थोड़ा सा लेट फंक्शन में आए, आज की तकरीब सदारत सरदार साहब कह रहे थे और मैं उन्हें आसान गुजर के आप तशरीफ लाए। और सरदार साहब के इस तालीमी इदारे के साथ जो निस्बत है वो वाहियाना इनकी इस इदारे के साथ निस्बत है। और हम जब भी जहाँ भी जैसे भी सर को दावत देते हैं तो वो यहाँ पर तशरीफ लाते हैं। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। Prize distribution day is not just a day to reward our students. It is the day to make them believe that their efforts do not go unrecognized and they are the essence of the school. It's time to acknowledge the hard work of our students with scholarship. Fatma Bilali, 91%. Fatma Bilali, 91%. Amber Munir, 86%. Amber Munir, 86%. Muhammad Anas Guhar Ewan, 88%. Muhammad Ehsan, 88%. Hussein Ahmad Khan, 88%. Atif Farid, 87%. Muhammad Shehzad, 87%. Hashim Khan, 86%. Subhadeep Babar, 86%. Masam Darwish, 86%.
distribution. Sir, please be on stage. Please be on stage. Now, some accolades of remembrance will be presented to guest of honors for today's gathering. Sardar Mohammad Yusuf, ex-Federal Minister for Religious Affairs, is requested to please be on stage. Our first guest of honor, Mr. Maqbool Hussain, Additional Deputy Commissioner Mansehra, will be presented with a swing. Mr. Jawad Sardar Maur, Assistant Commissioner Mansehra, accolade of remembrance. Mohammad Jawad Sardar Maur, Assistant Commissioner Mansehra. Mr. Nabil Khokhar, ASP Mansehra. Mr. Jawad, please stage. Nabil Khokhar, ASP Mansehra. Sardar Abbas, Old Paklian, and PS2 Sardar Mohammad Yusuf. Sardar Abbas. Sir, please be on stage and time करेंगे group photo. Kamal Salim Sawati, representing Mr. Babar Salim Sawati. Kamal. Mr. Naeem Tanoli, President Al Khidmat Foundation Mansehra. Naeem Tanoli. Mr. Kashif, representative from KP Assembly, is proud son of Profa. He will be presented with the swing. Kashif, Mr. Kashif. Mr. Atif. Okay. Yes, I told him belongs to you. He is media advisor to Mr. Mushtaq Ahmad Ghani. Okay, please arrange yourself for a photo. Mr. Thank you very much. Now, accolade of remembrance will be presented to the chief guest of today's gathering, Mr. Mushtaq Ahmad Ghani, Speaker KP Assembly by Mr. Sardar Mohammad Yusuf. Souvenir of remembrance will be presented to Mr. Sardar Mohammad Yusuf from Mr. Mushtaq Ahmad Ghani. Thank you very much. If Sardar Mohammad Yusuf wants to say something. Thank you very much. In
to us all. She is the one who is behind all literary activities of our college. Ma'am Safiya Janis Khan for vote of thanks. Bismillahirrahmanirrahim. It's a thank you message, but from my deepest of heart, I'm here to share the earnest and profound gratitude, especially to Mushtaq Bhai and Sardar Sahab. Why I'm calling him Bhai? Because if Babar Salim Bhai की बात करें, मुश्ताक साहब की बात करें, तो ये हमारे बचपन से कह सकते हैं हमारे फैमिलीज के हाउस होल्ड नेम्स हैं एज अ फ्रेंड ऑफ फैमिली. बट स्ट्रेंज थिंग इज दिस कि जिस तरह सरदार साहब हमारे स्कूल के हमारे पथियंस के हम कहते हैं फ्रेंड्स रहे हैं बिकॉज ऑफ द सेम लोकेलिटी वी आर इन मानसेरा. ही हैज बीन अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ मानसेरा. तो ही हैज बीन एवरी टाइम एवरी कॉल ही हैज बीन हियर. कोई हमारा कोई भी इशू होता है या कोई हमारे फंक्शन होते हैं. लेकिन मुझे एक बात का ये मैं भाई से गिला भी कह रही थी. मैंने कहा देखिए आज हमारी सिल्वर जुबली ईयर शुरू हो गया है 25 एंड हम हमारा जो भाई है हमारा एजुकेशनिस्ट भाई है तो उसको हम 25 साल बाद बुला रहे हैं. But the good thing is this that कि अभी the podium where we have reached, तो I think आपके लिए ज़्यादा फख्र की बात होगी कि हमारे उस ग्रोथ को आप विटनेस कर सकते हैं. Coming back to the thank yous, I thank you all the bureaucracy people who are here. Thank you so much. और especially जो हमारे जिनको हम जवान कहते हैं क्योंकि they are the ones who are the savior and who are the protectors. तो सुबह में जब तैयार होकर हम निकल रहे थे तो 7 बजे से पहले गाड़ी खड़ी थी तो आई वॉज हैप्पी कि चले हमारे जो आ रहे हैं इस तरह के हमारे गेस्ट जो हमारे मानसेरा के गेस्ट हैं और हमारे VIP जब आ रहे हैं तो उन्होंने बड़ी ही तंदरी से अपनी सरंजाम की आज अपनी खिदमत. सो थैंक यू सो मच एंड योर पेरेंट्स. The students that we have given gifts today or the awards today, they are not the position holders but they are in fact the tip of the iceberg. वो आइसबर्ग जो हमारी आपको पता है कि हम पोजीशन होल्डर्स नहीं निकालते, हम परसेंटेज बच्चों को कहते हैं अटेन करें. तो विद अ लिटिल सैड हार्ट आज क्योंकि कोविड की वजह से हमने ये फंक्शन किया. सैड हार्ट इसलिए कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन जो कि 94%, 93%, 87% वाले थे तो हम उनको भी एक्नॉलेज करते हैं अपने पेरेंट्स डे में. इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिनकी होती है टोटल परसेंटेज जिनके अटेंडेंस में उनको भी एक्नॉलेज करते हैं. लेकिन कोविड की वजह से अब हम इसी पे कह रहे हैं कि हमें कम से कम इन चेंज मेकर स्टूडेंट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए. बिकॉज यू नो ये जो टॉप वाले स्टूडेंट्स होते हैं यही वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी बहुत सी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं. दे सेक्रीफाइस देयर मोबाइल टाइम, दे सेक्रीफाइस देयर इवन एंटरटेनमेंट टाइम एंड दे गिव दैट टाइम टुवर्ड्स देयर स्टडीज. और ये वो चेंज मेकर्स होते हैं जो कि सोसाइटीज़ में अब जब मैं अपने एसीएस रावपुर इन लोगों ब्यूरोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव्स को देखती हूँ कि मोस्ट ऑफ देम दे वर द क्रीम ऑफ देयर टाइम्स. जो अपने स्कूल के टाइम में कॉलेज के टाइम पे क्रीम्स होते हैं जिन्होंने स्टडी को टाइम दिया होता है. दे पास देयर CSS एंड all these exams and then they come towards these positions which are going to maintain the discipline and safety or the mechanism of our government. So the thing is that whenever educationists come to the some leadership thing, so there is a change. जाने से पहले क्लास चीज है कि मुश्ताक भाई की जब ये HEC में आप जब मिनिस्टर थे तो there was a secretary HEC. So he was at your back, he was present, he was friend of my husband and he was present in a gathering here. जब से वो आए तो अब हम कोर्सेज भी कर रहे हैं, हम बाहर भी जा रहे हैं, वो भी. तो I told my husband के जिनकी बात कर रहे थे इनको हम जानते हैं और हमें याद है कि 5 सेंस की बात सर ने की कि वो एजुकेशन इदारा था कि उस वक्त when I was in school in the फंडामेंटल हमारी जो क्लासेस थी तो हम सुना करते थे कि इनके स्टूडेंट्स जा रहे हैं कि बाहर से प्रोग्राम्स में वहाँ पे बाहर के स्कूल्स में उनकी होते थे स्कॉलरशिप्स होते थे डिफरेंट थिंग. तो ये एक एस्पेक्ट है कि एक एजुकेशन जब सियासत में या लीडरशिप में या किसी मिनिस्ट्री में जाता है या नॉलेज को प्रेस करने वाला बंदा जब किसी लीडरशिप में जाता है तो देयर ही कैन क्रिएट अ डिफरेंस. तो सेम गोज फॉर हिम. थैंक यू सो मच वंस अगेन इतने शॉर्ट नोटिस पे और इस तरह से आप सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे आए तो आई एम हम्बली